Nagputol sila og coconut dito, guys. Mga yukta kay baga man taong nang mangilit sa dinhi. Pero dito ko moagi sa pikas kay wala may dalan mulusot ko dito. My God. Ako mag 2 months din ni Bayot. Next week mag 2 months na ko. So dagat guys sa likod oh. Ayo, mangayo kog butong. Happy kiko. Labi ni. Before ko mo adto dito balik sa akong trabahoan, gisugo ko nila nga magkuha daw ko ng kaugmotong mga hoy, Bayot, magkaon sa ko din og akwa una yan ako ihatag sa inyo, bahala ka sa buhay ni. Cute. Nay guys, tay tauyot. Steve! Steve, I'm here! Oh, patay. Gani, bisayo. O gusto siya butong manhi siya. Hey, come on, guys! Come on, it's very, very fresh. It's good. Okay, you know how to open? Or let me open? Yeah, thanks. You're building a new hotel here? Yeah, actually, this is my property. It's because I clean there all the time, so I think it's time to build my own homestay. That's cool. Very big dream. And those are my coworkers. Yeah, nice. Just kidding. Yeah, sorry, the sword is not too That's okay. sharp. Yeah. You know what, guys? This coconut will be make you energetic tonight. You know? Yeah. 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 And if you drink this, your cum will be a lot. Okay. No. There we you are. There you go. You wanna say hi? Hello. Hello. Wow. Tanawa, damay gani guys kay kanang uban kay ko sa akong papa sa una guys ba, so dagan ko na learn sa akong papa guys. Wala man there's no, because if there's no spoon, so I'm gonna do this. Like this guys, so. So guys, Steve will become, he will come here. Dagal ako butong natiko. Pero mangolek sa ko og butong